politique to mun be nan ko mako sadi kabna fora ko anga wata don ka mona bo kon kera ulu kon ya ira ka fo ulu tna jenu o aklena ya ulu ka wata de mun be wata blon kon nala ulu kon e baraw ulu ojo anyama ba no parti sadi nyama ba Dr Umar Marko ale aklena di kumna to ulu sembo ni baran na kabni samba keleni kema kononton ani bi kononton ni kele nanga jamana bege fanga o soro ibai ka fo kuna fondi o kon charla kosebe ga kuna fondi abeka chari akatugola wa ina fo afara tugo na sharia fe o gumu kon nala sa anga shara sumba nyema no madam manasa dango ale akina doka wa kuna fondi law ka soba mumbe o nyema ba no dramal alu kone ale fena akina di kuna fondi kanga ka tugo na ben an karaya an nyogo boya kon nala Ambalma Liberté Télévision kanba wa bisimla Liberté aleka kuna fon kanaka ina fo anya fo tugomna anga wasa blon konna la depuis afora ko monebo o be fara anga wasa de oluka koka be ka fo anga parti sadi ale konma o aklina ale mo o bisimla o karasa wiye oluka wasa chemunu mi wasa blon ngono olukon yaira ka fo olu sentina ke abarawla fo ata se kokura olu yelamali matuguni o de ko mu konna la sa ansera Dr Umar Marko na le politique ton na toko ko sadi ale o nyama Umar Marko awa kamsogo ale ka mikro la ale aklina di kumna to olu sembo ni baranna anga jaga Umar Marko la me aywa ni teta bolo croye anye député tara de ko ka sanduru ke député blongono malion ye député ta sanduru de kama ni sanduru bana kalata beke député blonkura be sigi nga ambe ko min kuna bi ka fo ko député ka suma ka ku yere kun o koyin to ko croye jamana en kono akara samba fla tan fla sana nga akoyin député ka suma ka yere kun ate mali sariya sun shi kono ate aywa akara an soro samba fla tan fla kudeta min kara Matman Touré la kudeta kofé seriyawo mo nana sendo anga ko la an yɛrɛ jamana den dɔw ka jɛjugu kɔnɔna na taru sen do ko la kana an ka jamana ka bɔ an ka mara kɔnɔna na ka di diɲɛ famaw ma donc o sen fɛ o ye dɔ fara député ka mandat kan a san na 2012 la parti kelen min wulila ka fɔ maliyɛnw ɲɛna ka fɔ député ta suma ka k'a yɛrɛ kun ka tila k'a fɔ a waati la n'an ma ɲa k'an b'a suma ka k'an yɛrɛ kun an ka taa jamanadenw ɲininka fɔlɔ a ye waati kunkurun d'an ma an bɛɛ ka segin ka taa an ka base la an ka taa fɔ mɔgɔw ɲɛna jamana bɛ lahala ye min ye o tuma ka tila k'a kɛ telew ni arajow la wasa an ka lajɛ ka f'u ɲɛna ka fɔ député ka mandat kan ka taga o tuma a bɛ kɛ don sariya la jamana kɔnɔ mais a bɛ taa ni kan min ye a bɛ taa ni baara min ye an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a waati la kama sadi ye projet de loi dɔ don proposition de loi dɔ don ka f'u ɲɛna ka fɔ an ka conseil national de transition sigi assemblée yɛrɛ bɛ se k'a sigi banquerow ma député parti fɛn fɛn tun bɛ assemblée kɔnɔ waati la a parti kelenw de bɛ assemblée kɔnɔ sisan i b'a sɔrɔ kelen walima fila dɔrɔn farala kan alors yɛlɛma de farala kan n'o tɛ ne tɛ parti wɛrɛ la min tun bɛ assemblée la min bɛ assemblée la sisan n'o tun tɛ la fɔlɔ la miiriya bɔra la miiriya tun b'a kɔnɔ donc député bɛɛ a waati la kama u bɛɛ ma u si ma sɔn a ma anw kelen sɔnna n ko mandat kana dɔ kana fara mandat kan u banna fana k'an ka sariya in lajɛ ko parce que CEDEAO b'olu kokɔrɔ France b'olu kokɔrɔ ka ban olu bɛ se ka min ka di u bɛ se k'o kɛ jamana in na u y'o de kɛ jamana in na k'a suma k'a k'u yɛrɛ kun a bɛnna kalo 13 ɲɔgɔnna ma hakili la u y'o fara u yɛrɛ kun o kama parti sadi député minnu tun bɛ assemblée kɔnɔ yan an mɔgɔ 3 tun don 2 olu ma sɔn ka a voter olu ko k'an tɛ se k'a suma k'an ka yɛrɛ kun donc an y'o kɛ mais anw ka parti kɔnɔna na parti tɛ député tɛ parti sanfɛ maire tɛ parti sanfɛ conseiller t'a sanfɛ min bɛ parti sanfɛ o ye bureau politique bureau politique fana min fana b'o sanfɛ o ye congrès ani comité central de comité central congrès fila ni ɲɔgɔn cɛ an ka parti bɛ décision ta o la alors comme congrès weleli o ka girin an ye comité central wele ka na ɲininka sisan an kɔni y'a kɛ nin cogo la sariya y'o de fɔ sisan yala an k'an k'an to assemblée in kɔnɔ wa an kana to assemblée kɔnɔ ayiwa comité central fana ko an bɛ jamanadenw de ye an bɛ ka baara kɛ jamanadenw de ka bilasira kɔnɔna na ka tila ka baara kɛ jamanadenw k'a faamuya an ye cidenw de ye ni sisan
n'an y'a ye k'a fɔ jamanadenw ka nafasɔrɔ sira bɛ tɔpɔtɔ min na o tɛ ka kɛ tiɲɛ min kan ka fɔ jamanadenw ɲɛna o ma kɛ n'an y'o ye o tuma an kan k'an sen bɔ nin ko in na k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ politiki nataba ko tɛ nataba bɛ don politiki la jamana nata bɛ mɔgɔ minnu na fana ka yiriwa o fana bɛ se politiki la an y'a yira k'a fɔ o tuma anw fɛ anw ta tɛ yɛrɛ ko ye anw ta ye faso ko ye an ta ye jama ko ye an ma sɔn ka taa assemblée kɔnɔna na o de senfɛ bɛɛ bɔra kalama ko nafolo minnu dira an ma assemblée kɔnɔna na an ma sɔn k'a minɛ bon u y'a kɛ Umaru Mariko ka ko ye mais Umaru Mariko ka ko tɛ parti sadi ka ko de don parce que an sigira o hakilina de kan an ye baara kɛ n'o miiriya de ye ɲinan san o juguyara ni o san ye ka d'a kan fanga dɔ de sigira n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye a ye san 5 kɛ san 5 in kɔnɔna na a tun kan ka président kalata kɛ a kan ka député kalata kɛ bon a dɛsɛra ka kalata lase maire kalata lase a ma se ka conseil de cercle fana kalata kɛ a ma se fana ka conseil régional kalata kɛ a tun bɛna dɛsɛ président sigi la a y'o kɛ nanbarafin ye ka Ibrahim Boubacar Keita jagoya sigi fanga la sisan a tɔ tora député sigi ye a nana ka na dɛsɛ a dɛsɛra ka d'a kan a kelen bɛ ka machine min sigi sen kan n'o tun bɛ kɛ sababu ye ka kalataw daja a la a y'a ye k'a fɔ o sigicogo man ɲa a y'a ye fana k'a fɔ a ko bɛna kɛ gɛrɛntɛya ma a y'i fosi ka bɔ kalata in kɔrɔ sisan a taara sirasurun ta sirasurun ye mun ye ko ka députéw ka suma ka k'u yɛrɛ kun u fana ka kɛ député ka suma u yɛrɛ kun k'a sɔrɔ jamanadenw m'u yamaruya k'u kɛ député o tuma parti sadi ɲininkara komi parti tɔw bɛɛ ɲininkara cogo min na commission loi fɛ yala an b'a kɛ cogo jumɛn na an ye lettre cuma k'a fɔ cogoya wɛrɛ t'a la dɛ aw bɛ kalata de kɛ nka aw ye machine min sigi sen kan ka nanbaraw kɛ jamanadenw na a b'o machine de kari nka anw ɲɛ b'a la aw tɛ se k'a kɛ a waati la o tuma la a ye kalata bɔ a ma n'an ye kalata bɔ a ma an bɛ jɛlasigi de kɛ n'an ye jɛkasigi kɛ fɛn fɛn bɛ bɔ o kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ o man di aw ka fanga la a ye sɔn o ma o de ye démocratie bon bɛn ma k'o kan u nana bara ka élection yɛrɛ kɛ siɲɛ kelen ka loi dɔ labɔ ko ka don ko député ka suma ka k'a yɛrɛ kun parti sadi ka ciden min tun bɛ kɛnɛ kan ye o ko n'an ma ɲɛ a b'a fɛ ka k'aw sago ye anw da t'a la a bɛɛ ka k'anw ye a y'a ka ye a ka di cogo min na a ka d'aw ye cogo min na donc anw ka jate ye mun y'o la anw de kan ka jamanadenw bilasira parce que politique y'o fana de ye ka jamanadenw bilasira ka min bɛ bɛn min tɛ bɛn i jɔlen bɛ jɔyɔrɔ min na i k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna i k'o o kɛwale fana yira jamanadenw na o de kama an ko an kan ka min yira jamanadenw o y'a ye k'a fɔ député man ka suma ka k'a yɛrɛ kun o tuma komi député man ka suma ka k'a yɛrɛ kun maliyɛnw de ye député bulon sigi o tuma anw fana ko anw fana tɛ sɔn nin sara in ma an ma jɛ n'a ye o tuma anw fana tɛ don assemblée la fo don min na an ka congrès nana ka na sira wɛrɛ yira an na congrès bɛ sira wɛrɛ yira an na o kɔrɔ ye jumɛn ye o kɔrɔ ye min ye an ka parti fana n'a ka fɛɛrɛ de don an ye jamanadenw niyɔrɔ k'u ye k'a yir'u la k'a ɲɛf'u ɲɛna k'a fɔ min bɛ senna nin a tɛ bɛn ka tila k'a yira fana k'a fɔ min bɛ senna ni députéw y'a suma ka k'u yɛrɛ k'u ka da la tigitigi a ma kɛ jamana kunko ɲɛnabɔli kama dɛ a dabɔra de ka jamana nafasɔrɔ siraw tiɲɛ a dabɔra de ka tila ka sebaya di gouvernement ma a ka jamana a ka tɔ ci k'a yɛrɛkɛ sariya sira kan nafolo sira kan ani administration an b'a fɛ k'o de yira maliyɛnw na n'an y'o yira maliyɛnw na ni maliyɛnw ko sisan ayiwa sisan a ka ɲi tan o tɛna don maliyɛnw kɛ wale la n'olu sigi k'u bolo da u sen kan mɔgɔ kana fɔ tugun ko sadi ma ta kɛ dɛ k'an m'an ta ɲɛfɔ dɛ k'an ma danfara yira dɛ an ye danfara yira an y'a ɲɛfɔ donc o la anw kɔni ko sisan parti de bɛna a ta n'an ka congrès kɛra kalo kelen ni tila n'an ye sebaya sɔrɔ musakako la k'a kɛ joona an b'an ka congrès kɛ o tuma o waati kɔnɔna na maliyɛnw filɛ dɛ anw t'a suma k'a k'an yɛrɛ kun an m'an ka suma k'an k'an yɛrɛ kun yala an ye kelen ye wa o tuma maliyɛnw filɛ dɛ ni députéw tora député bulon kɔnɔ nin cogoya la tan o kɔrɔ k'o de ka di aw maliyɛnw ye o tuma n'o de ka di aw maliyɛnw ye n'an ka congrès nana ka na kɛ k'a ko to nin cogo la tan congrès fana mana fɔ k'a fɔ a y'aw sen b'a ko la pewu walima o tuma komi nin ye maliyɛnw ka jaabi ye maliyɛnw ka jaabi de bɛna anw bilasira sisan alors donc an ka jate ye min ye a jɛlen don kalo tile 31 décembre san 2018 san assemblée ka mandat kɔni banna jamanadenw ka assemblée ka mandat banna assemblée min bɛ sen na sisan jamanadenw ka cidenw taara zana da a fɔra ko ci bamanankan na ko ciden tɛ zana da u taara zana da ka tila k'a suma k'a k'u yɛrɛ kun k'u sigi
awa donc no malien de fana ko akaka u ka zanada ci de ka zanada aka se ka kuma ko otma parti sari da no don aka congrès sana ka congrès che otma ni congrès am bla bolo min ka ambeta boloka kabini san 1991 ani 1991 an ka jamanaba n'o ye Ba Maliba ye ale kɔni ye bɛjɛ fanga ale ye o tɔnɔ sɔrɔ ka sababu kɛ bɛjɛ fanga donna an fɛ wa bɛjɛ fanga donna ni an ka kunnafonidi fana carilen nka kunnafonidi carilen k'a kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ta fɔ a la cogo min na bonya ani karama kɔnɔna la o baaraw o de bɛ ka kɛ an fɛ Mali kɔnɔ wa san 28 kɔfɛ okumu kɔnɔna la an sera an ka sariya sunba ɲɛmaaso o ɲɛmaaba n'o ye madame Manasa Daɲogo k'ale ɲininka hakilina la an ka bɛjɛ fanga o sɔrɔli ni sisan cɛ kunnafonidi carilen an ka jamana kɔnɔ o sɔrɔli ni sisan cɛ a fɔra cogo min na baaraw bɛ ka kɛ o cogo la wa Manasa Daɲogo an ka ale ka jaabi lamɛn Fatumata Kulubali ale ka micro la. Wala min bɛ liberté d'expression na ko mi manager i k'a fɔ kɛ o ɲɔgɔn tɛ o tɛ o ma fɔ ten mi manager i k'a fɔ i bɛ min fɔ o k'a sɔrɔ i bɛ tɔ dɔ in fana ta ɲiyɔrɔ bila o de ye kuma ye ni mɔgɔw sera hali fɛrɛ kɔrɔ kuma na n ko ni mɔgɔkɔrɔbaw bɛ kuma ni kuma kan ka di min ma n'a dɛrɛ o ma n'o ta banna o b'a di dɔ wɛrɛ ma o fana kan ka min fɔ o b'a bɔ o b'a di dɔ wɛrɛ ma n'an ka société an ka sigiɲɔgɔnya kun y'o de ye mɔgɔkɔrɔbaw gansan a tɛ ku denmisɛnnin na i ka n'i don k'u dalatigɛ hali ni bɛ kuma so kɔnɔ a tɛ ku denmisɛnnin na a ka kuma don i siɲɛkɔrɔ o de ye jamana ye ɲinan kelen b'o de kɔ k'o tɔgɔ ko démocratie anw ma démocratie faamu anw y'a ye mun na olu ta kɛ tan liberté d'expression min ka di n ye n b'a fɔ o ko tɛ mais a bɛ dan yɔrɔ la n'i bɛ ka don dɔ gasi la constitution min y'a fɔ o constitution kelen y'o de fana fɔ tɔw ta bɛ daminɛ yɔrɔ min e ta bɛ dan ye n'o tɛ n'an bɛɛ bɔra k'an jɔ k'an bɛɛ k'an bɔta fɔ a bɛ gɛlɛya dɛ jamanaba dɔ bɛ diɲɛ na u ka mɔgɔ ka ca ni diɲɛ bɛɛ ye u taara olu bara ko démocratie k'u ka b'u da la u tɛ démocratie la bi u tɛ démocratie la sini olu ka ca ka se yɔrɔ min na n'a fɔra ko min mana min diya i k'o fɔ min mana min diya i k'o kɛ k'olu bɛ se k'o jamana mara cogo ɲuman ni nafolo ko don u n'u ka nafolo ka taa a bɛ kɛ denw b'a yɔrɔ la n'anw nana daminɛ yan nɔ anw dontɔ anw bilaman dontɔ ko la a bɛ n'a fɔ dɔ bɔtɔ denmisɛnninw tɛ taga yɔrɔ dɔw yɛrɛ la denmisɛn yɛrɛ bɛ tɛmɛ mɔgɔkɔrɔba la ka ɲɛ wa i la a t'i fo o nin tɛgɛ fɔlɔ npogotigi bɛ tɛmɛ mɔgɔ la ka tɛmɛ a ɲɛ wa la a t'i fo npogotigi b'i ɲɔngiri de ka mɔgɔ fo hali ne ka so b'i ɲɔngiri de b'i ka mɔgɔ fo mɔgɔkɔrɔbaw nana dɔrɔn ne ka mɔden bɛɛ a bɛ ɲɔngiri de ka mɔgɔ fo n b'a fɔ n ko kosɛbɛ min ka kɔrɔ ni ne yɛrɛ ye ne b'o fɔ ne bɛ ɲɔngiri k'o o de y'an ka bonya ye o de y'an ka danbe ye o dabila la ko liberté d'expression ko démocratie ni npogotigiw bɛ bɔ olu t'u don fini dɔ bilen ni cɛmanw bɛ bɔ olu ka kurusi bɛ o kunbere la mun de kɛra liberté d'expression ni liberté de bɛɛ de ye nin ye ne hakilina ta ye o de ye n'u sera ka sigi u kɔ bɛɛ k'i yɛrɛ dilan o de da ka d'an na nin ye parce que i mana kɛ bi a bɛ k'e kɔnɔ k'e y'a kɛ bi k'a banna a ma ban n ko sini bɛ k'o la n'i kɛra dutigi ye dɔ bɛ n'i sigilen to don dɔ ka sin k'o fɔ e ɲɛna i ka du ɲɛna. An bɛ to o kunnafonidi kelen kɔnɔna la k'an sera kunnafonidilaw olu ka soba o ɲɛmaaba n'o ye Dramane Aliu Kone k'ale ɲininka o hakilina kelen na san 28 kɔfɛ ni kunnafonidi carila bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ta sɔrɔ a la cogo min na baara kofɔlenw a bɛ ka kɛ o cogo la wa Dramane Aliu Kone ale fana ye jaabi min di an ka jɛ k'o lamɛn Kayatu Gindo ale ka micro la. N'i y'a san 28 ye n bɛ se ka fɔ san 29 liberté la place ye mun ye n b'a ɲɛfɔ mun ye mɔgɔw labila u ka kunnafoni sɛbɛn dilan mun tɛ jamana ta ye ni m'a sɛgɛsɛgɛ mɔgɔ t'a faamuya k'a daminɛ san an ka yɛlɛmahɔrɔnya tali la fo ka se san 1990 Mali la kunnafoni sɛbɛn ye 1 2 ye a kɔfɛ 91 kɔfɛ kunnafoni sɛbɛn cayala arajow cayala an bɛ yɔrɔ min bi télévision fana cayala bi Mali yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon o ko la n'i y'a jateminɛ anw de ye dugu fɔlɔ ye farafinna bɛɛ arajo dugu min bɛɛ la dɔw b'a fɔ ko arajo Mali la
450 do dɔw 500 do sɛbɛnfuraw bɛ 140 na télévision so i peut di mun ma 22 o kɔrɔ n'an ko caya ani fɔrɔ cayayɔrɔ hakili bɛɛ bɛ se k'i ta fɔ yɔrɔ min na o sɔrɔ la n'an ye ɲininkali fana kɛ est-ce que an bɛ mun ɲini o bɛɛ sɔrɔ la o de kuma wɛrɛ ye o la an bɛ se k'a fɔ an bɛ se ka gɔrɔ don an ka kuma na o kɔrɔ ye min ye ni an cayara mais est-ce que an tɛ baara ɲuman kɛla ka ɲɛ o baara ɲuman ye min ye ka kunnafoni di kunnafoni saniyalen kunnafoni min sɛgɛsɛgɛla mun tɛ an yɛrɛ ka sariya sigilenw sɔsɔ a fɔla anw yɛrɛ fɛ anw ye kunnafonidilaw ye kunnafoni di ni sira dɔ de ye an bɛ yɔrɔ bi a bɛ kɛ ten wa a tɛ kɛ ten ne hakili la a tɛ kɛ ten kosɛbɛ o fiɲɛ bɛ anw yɛrɛ la anw ye kunnafonidilaw ye a fiɲɛ bɛ jamana jɔbaaw la a fiɲɛ bɛ an yɛrɛ lajɛbaw n'an lamɛnbaaw ma o b'a to n b'a fɔ bi n'an y'an ko an bɛ kɔfilɛ kɛ san jago fanga sigira anw fɛ ka se bi ma kunnafonidi ye sira dɔ kɛ o ye caya sira de ye mais a ɲuman sira kɔni o tɔ ka jan hali bi mun kan ka kɛ o ye ka sigi ka fɔ kɛ an taabolo kura la an ye fɛn fɔ n ko fɛn in y'a san 28 ye hali den wolo kɔnɔ o kɔrɔ la n'a tun bɛ fini min don a wolodon a t'o don bilen o kɔrɔ sariya min taara ka an ka kunnafonidi sinsin san 28 ye o bi o sariya tɛ se ka bita kɛ o san 28 kɔnɔ an ye fɛn kuraw ye a f'u ma ko réseaux sociaux Facebook internet fɛn caman bɛ yen mun farala kunnafonidi kan mun b'a ko gɛlɛya tubabu y'a faamuya olu ka sɛbɛn yɛlɛma a sera an b'an ta yɛlɛma ko wɛrɛ fana bɛ yen o ye ka an kunnafonidi ka sɛgɛsɛgɛ ka to bɛɛ k'i sen don a la mali la a kɛra ni mun ma baara sɔrɔ yɔrɔ la o bɛna kɛ kunnafonidila ye ni mun ye kunnafonidi sɛbɛn da la n'o dɔgɔnin dɔ bɛ yaala la kare kɔnɔ hali ni mécanicien dɔ b'o ta ka k'a ye n'a kɛra bɛɛ bɛ segin fɛn min na a laban a bɛ kɛ fɛn lankolon ye o la an ka ko kɛ mun b'a to baara in ka se ka lasaniya a kɛ maa ɲɛnama ko ye a kana kɛ bɛɛ ko ye n b'a dɔn a bali bɛ dɔw ye dɔw hakili la bɛɛ kan ni mɔgɔ sago dɔ la mais n'a hakili la baara in kan ka lasago k'a to mɔgɔ min b'a baara ɲɛdɔn mun b'a ɲɛdɔn fana kɛ a ka don taabolo ye an bɛ yɔrɔ bi o ye kelen filanan min ye jamana kan ka kunnafonidilaw dɛmɛ u k'o baara kɛ ka ɲɛ dugu caman na n b'a ta États-Unis yɛrɛ kan fɔlɔ Amérique n'i ye 1000 di kunnafonidi sɛbɛn dɔ ma 1000 impôt bɛ yen olu y'a faamuya Américain président dɔ ko ten ko jamana ɲɛmɔgɔ tɛ yan ka to o ka fisa a jamana kunnafonidila n'i ye Faransi ta journalistes ka voyage ni u ka fɛn tɔgɔ de u ka sɛbɛn ci ni fɛn bɛɛ taxe t'olu caman na anw fɛ yan san kɔnɔ jamana bɛ miliyɔn 200 d'an ma ni y'a san 22 ye o y'a sɔrɔ journaliste 8 radio 15 bi journaliste 140 de bɛ yen radio 500 a bɛɛ ye wari kelen ye n'an y'a tila dɔw la dɔw ta ye 800 ye dɔw ta ye 100 ye quotidien tigiw n'u y'anw yɛrɛ an dɔw ta ye 1,1 ye k'a sɔrɔ san 20 tɛmɛna dɔw bɛ se ka 10 millions sɔrɔ o kɔrɔ u ka wari lajɛ ka dɔ fara kan ka kala ka sariya fana kɛ mun b'a to a bɛ di mɔgɔ ma mun n'a ka kan dɔw bɛ siège t'u bolo journaux bɛ yaala a ko ka ca an kana siran kuma ɲɛ an kana siran tiɲɛ fɔ ɲɛ an bɛ yɔrɔ bi a tɛ se ka to ta n'a tora ta baara in bɛ tiɲɛ an bɛɛ de ye dɔw jamana mɔgɔ bɛ kunnafoni ɲuman na jamanadenw mɔgɔ bɛ kunnafoni ɲuman na anw yɛrɛ mɔgɔ bɛ baara kɛ ɲuman na an n'u yɔrɔ min na sisan o t'a ta sira ye an kan ka sigi bi ka tiliya kɛ ka siran bɔ a la ka tiɲɛ fɔ mun bɛ se ka kɛ mun b'a to bi an tɛ maloya n'an taara Côte d'Ivoire an tɛ maloya n'an taara Sénégal an tɛ maloya n'an taara Guinée. an bɛ dugawu kɛ sa hali bi ala ka hakili ɲuman ala ka di kunnafonidilaw ala ka di u ma
kunnafoni a dili a ka gɛlɛn kosɛbɛ i bɛ kunnafoni mun di o k'a sɔrɔ i y'a bɔ yɔrɔ jɔnjɔn na wa maa mun ye kunnafoni nin di ma fɛnɛ o k'a sɔrɔ i dalen don a tigi la an bɛ foli siri an ka liberté ale kunnafoni na bisa an b'a fɔ aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na ni ala sɔnna a ma aw ni anw an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan wagati wɛrɛ ka kunnafoni di an ma su hɛrɛ ala k'o di an ma nka a ye to liberté télévision sanfɛ ka sababu kɛ kunnafoni tɛ ban ale sanfɛ